वेलकम टू माय चॅनल. आणि फ्रेंड्स इचो आता आमनो नुवें बाजारां वयताय. आयज मंडे न्हू, सो आयज थिंग बाजार लागत न्हू. सो आयज हांव भयण दोगांय बेश्टी वयताय आनी आमकां कांय घेवपा नाका, बेश्टी फ्रुट्स एश घेतली आनी येतली. आनी म्हाका न्हू दोन कॉटन ड्रेस शिवपा जाय, सो ताका लागून मॅटेरियल काडपा चोवपा वयता. बरें दिसोल जाल्यार घेता आनी हांव मागीर मेळटा तुमकां. ओके फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स हांव भयणा दोगांय बायक घेवन वयताय, नुवें बाजारां वयताय. अजून ते येयल ना, बायक भायर काडटा थिंगा हा वयर आहा. आनी भुरग्यांगे स्कूलूय सुटपा टायम जायत येयलो, सो बेगीन थिंग वयताय. थिंगसा मागीर आमी स्कुला वयतली भुरग्यां हाडपा. ओके फ्रेंड्स. हिंगा भितर दवरपाचें. सो फ्रेंड्स आमगे जालें शॉपिंग आनी आमी मातशें घरा वचपा भायर सोदताय. आनी जालो टायमूय जालो भुरग्यां हाडपाचो, ताका लागून आमी वयताय आतां. ओके फ्रेंड्स, मागीर मेळटा. ते फ्रेंड्स आमी बाजारां आसा, नुवें बाजारां आसा हाडला. मँगोज हाडले. ते मँगोज आमकां 200 मेळ्ळे आनी बरे आहाय मँगोज. चोवपाकूय बरे आहाय आनी खावपाकूय तेगे बरें लागता, कित्याक आमी तेकडे हाडटाय. आनी हेचे सगळे एक लुकटा हाडले म्हाका आनी भयणी. दोन भाशे लुकटा हाडले. चोय हो एक कलर हाडला ड्रेस शिवपाक कॉटनाचे बेश्टे घरां घालता. आनी हो एक कलर हाडला. सांगाय फ्रेंड्स, तुम सांगाय म्हाका कॉमेंट करून तुमकां खंयचो बरो दिसलो तो कलर. हो रेड काय ब्लू बरो दिसलो. आनी भयणीनूय सेम आपल्या सेम हाडला. तेणें सेम हाडला ब्लू कलर. रेड हाडला तेणें, फकत ब्लू एकू घेयला. ओके. सो हे एक टी शर्ट घेयला घरां घालपा. आनीकूय हाडलो. हा दाखय गो शमू. तें दाखयना हांवें सद्या, मूड ना तेगेलो. तेका चिप्स ते खावपा दिल ना, मग तें बेजार जाला. हें एक घेयला फ्रेंड्स. म्हाका सिंपल लायक, सो ताका लागून हें हाडला. बरें दिसोलें. हें एक घेयला म्हाका. आनी हो एक घेयला. दाखयता तें म्हाका बऱ्या पडटा बीट करपा बी, ताका लागून घेयला. चोय फ्रेंड्स, हांव सार्दिना टी शर्ट घेवन येयला. चोय सामकें ओरिजिनल हूंय सार्दिन्स. बेश्टे घरा घालपा हाडला. म्हाका वायट कलर लायक, अशें मॅटेरियल बी बरें आहा म्हूण हाडला. ओके फ्रेंड्स, हें एक टी शर्ट हाडला. हें बेश्टें नायरा हाडला घरा घालपा, ट्युशना घालपा. सो बरें दिसोल म्हूण हांवें हें एक हाडला. आनी हें एक हाडला भयणीन आपल्या, ब्लू कलर. बरें दिसत तें चोवपाचें. चोय फ्रेंड्स, घाल म्हणटो बरें दिसताय ती. आनी दोन हाडले. चोय एक हाडला. हें बरें दिसता. चोय बरें दिसता सारकें. प्लेन फाटल्यान प्लेन. आनी एक हाडलें ग्रीन. एक हाडला फ्लोरसंट असो कलर. हें बरें दिसता. सो ही सगळीं घरा घालपा फ्रेंड्स हा. अशें करून बेश्टें भायर स्कुला बी हाडपा वयता तेदो घालपा बरें पडटा. सो ओके जाल फ्रेंड्स. आमी जिपा वयताय आतां. आनी जेवणाक शीत कोड्यान बांगडे. आनी आयज खायना, भाजी बी केली ना, लेट जाला आमकां, ताका लागून केलें ना. आनी हेचे मँगो कट केले ते खावपाचे. ओके मागीर मेळटा तुमकां फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स हांव आतां भयण दोगांय बाजारां वयताय. मार्केटां वयताय. थिंगा वयर आहा ते चिपिडी थिंग वयताय. आनी विंग्स घेवपा वयताय चिकन तुमकां. ओके चला कितले घेताय ते आज डिसायड फकत एकू जालो हा. चिकन विंग्स घेवपा डिसायड जाला.
सांगलोले न्हू आमी आतां SGPD मार्केटाक गेले म्हणून. सो फ्रेंड्स थिंग आमी एक्चुली चिकन विंग्सूय घेवपाक गेलोली. सो चिकन विंग्सां बारा मागीर आमी गिजट हाडले, हार्ट हाडली आनी हेंय हाडलां कितें म्हणटाय तें नगेट्स हाडले, चिकन चीज नगेट्स हाडले आनी सलामी हाडले. फ्रेंड्स तुमकां दाखयता. ओके सो हे फ्रेंड्स हे चोय हे मिक्स हार्टा हे ना सॉरी हार्ट न्हू हे गिजट आनी हे लिवर, गिजट आनी लिवर आनी हे हार्टा आनी हे चोय ही विंग्स हाडले 1 kg. ओके फ्रेंड्स आनी हांवें हे चोय नगेट्स हाडले, चिकन नगेट्स हाडले, चीज गार्लीक फिंगर्स आनी भयणीन हेचो सलामी हाडले तांकां भुरग्यांक टिफिना दिवपाक सकाळीं हेका. ओके फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स चवळी हाडला, निरपुणस हाडला, आतां फ्राय करपाक हाडला भुरग्यांक. तें पयर सावन उडगास करताली निरपुणस जाय मामा म्हूण. सो तेन्ना भयणीन तांकां लागून हाडला निरपुणस. आनी हेचे फ्रेंड्स बघा पॅटी फ्राय करता बेश्टे खावपा चाय कोडे आनी हेचे थोडी नगेट्स हांवें दोनूय फ्राय करपाक. ही काल हाडलो आमी हेचे चिकन नगेट्स हेचे फ्रेंड्स. आमी मागीर फ्रेंड रातीको मागीर हांव भयण आनी भुरगीं तिगांय थिंग आमगे थिंग बोगलेरो फास्ट फूड आहा थिंग गेली आनी थिंग मागीर वचून आमी थिंगा चिकन लॉलीपॉप ऑर्डर केले. मागीर बटर चिकन आनी फ्रायड रायस घेयलो. भुरग्यांनी म्हाका म्हणपा लागोली मावसो आमकां एक ट्रीट दी आनी मागीर आमी खूब दीस जाल्ले फास्ट फुडान गेले न्हय. सो तेका लागून मागीर थिंग वचोन हायन येयली. फ्रेंड्स मुगे हो व्लॉग हिंगा एंड करता. तुमकां मुगे व्लॉग लायक जाल्यार लायक कराय, व्हिडिओ कमेंट कराय, शेअर कराय.